Malit may kuan. Malit may sabon. Shampoo. Libon. Powder. Sir powder daw boy. Sir powder. May sabon. Hindi ka mulang. Bantay ito di mo maligo. Yan na siya yung powder. Siya din puti. Day 2. Kungwa. May tulyo. Kana doyan eh. Nakan ako pa. Kana nalubot. Kisi-kisi raw. Kung wala ka nang na witch. No? Yo. Day 2. Mangligo na may ang among. Boy. Watay. Awa kita og katapila. Uy, tilas mo na, bu. Kino, niya ba malibang ko ba? Enjoy ko. Katol na butoy, manglupad ang buka na. Ikalibang na kaniya, enjoy ko. iPhone mo. Si tawag ni mo ni Ate Michelle. Mimi? Mimi. Tawag ka sa mas Mimi ninyo. Uno, karang balihan ko. Road to Malboa, let's go. What can you say about the vlog? What can you say about the vlog? I can say it's very good Yes. and God is good all the time. Thank you. All the time, God is good. As you can see, Joy Boy is taking the lead. Wow, ano eh? Ha? We're in Malboa now. Awa naman. So medyo na-scared me ato kadya dahil na checkpoint. Pero okay ra, lawas naman daw. Let's go. Ano na? Ito, bataw, ang kita helmet. Play safe. Ako na, helmet o. Nagkangyakan. Yes guys, welcome to we're in Malboa. Let's go na yun. Shout out din mo sa imuhang vlog. Ay, shout out sa tong vlog. Eric, probinsya kay para mag-mall. Manino, guys, ano ganyan talamba, no? Ay, Malboa na eh. Amutan? Amutan. Pero guys,
friendly advice, kaon mo protein. Protein, yeah. Pure protein, mga insects, mga something. Lumipad ang aming team dito sa Grand San Grand Mall. What can I say except welcome? Thank you. So, Kuya Luigi Boy, na isang makita sa frame. Guys, kanami itong lang ng awas plano, wasta na. Sa tikang sa banuhan sa natin. Hindi, yung tikang yung kanapalay tayo. Tikang plano. Oh, muna taob di mo? Kana boy? Muna taob di mo? Pwede na sila mukhaan Squid Game. Mag-sardines no? Sardines. Mag-sardines. Mag-sardines sa kusbalay. Sardinas. Walking lang sa eh. Balik na. Ano dito eh? Mas dako ulit dito. Kulo ko. Pilar gunis motor ko. Meow meow. Lagi yun kanina to. Ato siya. Dala. Wala ko ta. Ay, siya dagwa sa paraiso. Aday. Nakambiyagihan nanday. Ablir ang gate. Pwede mo ni pambata. Hayina. So, buduol na rin, baksit. Basta. Paksit. Hayina na. Nakikuyog. Oh, ikaw ka usan. Nita ay. Is mata. Maglakaw-lakaw sa ulo. Dok, huwag tag ng mamamiri. Samahan na niya, no? Sa likod, dito po ka nag-bell. Isa ba? Ano? Kaya sobrang ako na. Okay guys, parang laag, mas plano, laag away padulungan, muna mo ibukat karon. Asa rami dadon sa Pantigil ba? Pero, dalon ni Budong Stop. Tanaw sa tiyan. Ano bang po? What if assault boy sa direct? Muna itong pangipuso. Pag-stack nito.
What can you say? Ow! Hi guys. Yes. Nagkuhan ko, nag-automatic ko. Kay naman na dire. Very emotional indeed. Yes. It makes me cry. Yes. I agree, I agree. Yes, indeed. Very sad. Money automatic. Bisli-bisli to, sad. Asa daw? Oh, kuha daw. Yo guys, we're living the dream of nobody ever dreams about, but who knows? So what? Whatever we're gonna do, we're gonna find out tomorrow. So stay calm and be healthy. Peace. Wow, Batoy, living the dream life like it's never been before. What can you say about this? He's doing sign language. Hi guys, welcome to my vlog, to your vlogs, and we are going home na. Can you say? Yeah, guys, solid juga guys. Pwede tayo balik diri guys, pero kita bahala sa tanan. Yes, pwede tayong balik diri pero kamoy bahala sa inyo ang tanan. Pwede na po di mo may libre yun, maayo na. As you can see, na you cannot see that we are going home na. Very solid guys, very amazing place, very uniqueness, very demure, very originality. Yes, authentic guys. Very nice Gia. And we're going home now. We're going to the Via Road. Yes. Here we go. Stay tuned. And this is our day 2 from Alcantara. Go. Manamig snacks guys. Oh, snacks. Padayon sa mi sa mong gibati. Oh, padayon na mi sa mong biyahe ba? Padayon sa mong gibati manon. So yeah, another mga 2 hours biyahe. Sige lang. Hi guys. Joy boy. Boy. Ayo. Hunyo. Tibala, day 1 hangtod day 2. Ako nang ikuan, part 1 part 2.
labang na. Hi guys. Kainit lang ito ba? As you can see, that we're in the island. That is called the Philippines. We're here in the Philippines. Look at how beautiful the country is. Yes. It's very different from where I live in. The Bacuala Kakak. In Bacuala Kakak, we don't have this. Did you see the road there? If you point it straight or go into the straight line, you see the vast view here in the Philippines. See this the water. This is called the ocean. Yes, the sea. And that one, the island, something thingy. That's called Feet. you see the light. So, na-spot din. Na-spot din pamakita mo sa view. Actually, pwede daw mo manglayat din. Hindi kayo? What if mo ning venue sa atong camp? Okay ra po. Basta din na ubos. I don't know if this is private property. Pero huwag yung mga Lagi tingin. ko no, Jace. Ihi, dumi. Ihi and dumi cheese. Hugaw mo dyan ng ihi. That's why it's called dumi. Wow. So, this is what's below. A little grassland there. Nindot din yung isla-isla ba? Dira nindot yung mag-susuro din. What if ka nang gikona na di ano, gimow ba? Lawn mower. Tapos gikat ang grass. No. Oh. Lagi ko na. Sea creature. Bro, to sa tubig eh. Kabanday ka? Kanang ana. Oh. Current na na. Taim no. Current Kanang brown ba? Dali na mo kuan. Di mo mas kusog ang kuan tubig di. Ano? Dili sa kana sang brown akong gikuan. Ako nang tai. Pwede man diri babaw. Na current. Inagihan mong koronas baruto. Dili. Or bangka. Nam na trail sigud. Hindi mo na maklaro gud. Klaro eh. Dili. Di makatagadagat gud hindi mo alam. Klaro na nimo agi bangka dia. Taas kina dia. Tanan na ba niya ibangka. Kung nani agi dali argo niya nakaabot dito. Yeah, that's right. Dugay gina mo wag tangan trail kabantay ka ng jet plane. Mano sila ginana. Okay. Or nagmo Nanay worm gear. Worm tornado sa ubos. Tawag ka na. Dito. Lagi sigtan og kuan lagi pending nimo. Baba. Going upstairs. So sayang kini lang gibuhat dira no. Amat kasi tag-iya ni pero Ano yung buhay gibuhat? di ba sa wa na dayon ba? Pila kayo nagasto po dani oh. Wow. There's a piece of art here. And we don't know who's the artist. Oh look. Oh no. Kulo. Yeah. So we're from there and now we're here. Yeah, the sea is very vast. Let me have a moment to feel this view. Actually, we're gonna take a picture. Unwind. We're gonna take a picture and see if we can get a good shot. Yes. We just come up here on the second floor and just to unwind and to see the beautiful view that apple to our eyes. Yes. You want an apple to your eye? Literally apple. Tsura na ka. Mana? Click sa... Manami sa akong photoshoot. No? Yes, very So, beautiful. insert lang mo diri. So, nalipay namin. Tapi dito mga tubos oh. Sure.
Shark! Ay, shark! Dito sa tubig eh. Ayun, kawaw. Layat mo. May nagbalay nga to. Escape from reality. Ah, gabihaw eh. Kami ay kilig ko ng tubig kayo. Ganahan mo kumupuyo dyan. Minit pa kay view tungkol sa mountain. Wala lagi na. Kaya puyo mo dyan. Ganahan mo mo dyan. Sakta lang guys. Documentary ni. Nagapamatuod nga si Janlyn na ay gamit sa simbahan. Charge na mi guys. Paano mi? Ano daw na mi? Kapoy. Tired. Sir, what do you do for a living? Wala lang, tambay. Living? Pero nakakuan guys, naka-Lamborghini. Hala, grabe. Ang Lamborghini nakatambay. Moto. Sige, pamoto na mo. Pamoto na mo. Ano yung puto kape? Puto kape ba? Puto kape. Ah, sige, pamoto na mo. Kita yung buto. Si BJ ang butukan. Iboto na ko si SMP. Senator Manny Pacquiao. Nara mo yung kutsara mo. Sorry na ko. Naramday ko nung kutsara. Foto sa gabi oh.